AR-15. Puška koja je promijenila način kako razmišljamo o modernim karabinama. Od laboratorija inženjera do masovne produkcije i političkih debata. Priča o AR-15 je priča o tehnologiji i civilnoj kulturi oružja. U sljedećih 10 minuta proći ćemo kroz povijest, tehnički razvoj i utjecaj ovog sustava. Kalifornija, kraj 50-ih. Dok svijet još nosi teške, čelične puške Drugog svjetskog rata, jedan inženjer misli potpuno drugačije. Zvao se Eugene Stoner, bivši marinski mehaničar, samouki inovator i čovjek opsjednut idejom. Napraviti lagano, moderno oružje za novo doba. Radio je u maloj tvrtki Armalite, dijelu koncerna Fairchild Aviation, poznatijem po zrakoplovima, a ne po puškama. I to se vidi. Stonerovo oružje izgledalo je više kao avionska komponenta nego kao vojni karabin. Aluminij, plastika, ravne linije, modularna konstrukcija. Sve što tadašnja industrija oružja nije razumjela. Prvi pokušaj bio je AR-10. Precizan, ali prevelik kalibar 308 Winchester. Bio je to dokaz koncepta. Lagano oružje od aluminija s potpuno novim gasnim sustavom, direct impingementom. Nije imao klip koji gura zatvarač, nego su plinovi sami radili posao. Elegantno, jednostavno, ali i riskantno. Kad američka vojska pokaže interes, Stoner i tim pokušavaju nešto novo. Manji kalibar, lakša puška, više metaka u spremniku i manje trzaja. I tako nastaje AR-15. Lagana, točna, brza. Kalibar 5,56 x 45. No tada dolazi prvi zid. Američki vojni vrh nije oduševljen. Generali odgojeni na Garandu i M14 nisu vjerovali laganoj plastičnoj puški. Armalite je na rubu, a Stoner shvaća da njegov izum možda nikada neće vidjeti bojište. I tada se pojavljuje Colt. 1959. otkupljuje prava od Armalita, vidi potencijal i kreće u agresivnu promociju. Idućih nekoliko godina AR-15 prelazi iz laboratorija u vojni program pod novim imenom M16, a time počinje sasvim novo poglavlje. Kada je AR-15 konačno stigla do američke vojske, reakcije nisu bile onakve kakve je Stoner očekivao. Vojnici su bili navikli na teške, robusne puške poput M14, puške koja je izgledala i zvučala kao oružje. A onda im je netko u ruke stavio laganu crnu pušku od aluminija i plastike. Što je ovo? Igračka? Bio je najčešći komentar. Nastao je i slavni nadimak Mattel 15. AR-15 je izgledala previše moderna za svoje vrijeme. Neki su vojnici bili uvjereni da će se raspasti ako ju bace na tlo, drugi da se ne može nositi s prljavštinom i blatom. I, da budemo iskreni, u početku nisu bili potpuno u krivu. Rani modeli imali su problema s pouzdanosti. Zbog promjene barutnog punjenja bez Stonerova znanja, puška se prljala brže, a vojnici nisu dobivali ni sredstva za čišćenje, jer su im govorili da je self-cleaning rifle, puška koja se sama čisti. Rezultat? Zaglavljivanja, dvostruka punjenja, neizbačene čahure, sve ono što u borbi znači razliku između života i smrti. U pismima iz Vijetnama vojnici su doslovno pisali kući kako su njihovi prijatelji ginuli s rastavljenim puškama u rukama, pokušavajući je očistiti. Mediji su to dočekali s naslovima o pušci koja ubija vlastite vojnike.
Ali dok su jedni odustajali, drugi su počeli shvaćati da problem nije u dizajnu, nego u neinformiranosti i lošoj logistici. Kad su konačno uvedeni pravi metci, upute za čišćenje i pribor, AR-15, tada već M16, počela je pokazivati svoju pravu prirodu. Laganu, preciznu i prilagodljivu pušku koja može promijeniti način ratovanja. Kad su problemi s metcima i održavanjem konačno riješeni, sve se promijenilo. AR-15, službeno M16, pokazala je zašto je Stoner bio ispred svog vremena. U džunglama Vijetnama, gdje je svaki gram težine značio sve, vojnici su odjednom mogli nositi dvostruko više streljiva nego s M14. Trzaj je bio blaži, preciznost bolja, a ergonomija potpuno nova priča. Po prvi put u povijesti, američka vojska imala je pušku koja se mogla kontrolirati u rafalu i istovremeno koristiti kao precizno oružje na srednjim udaljenostima. I dok su se stariji veterani i dalje nostalgično držali za pravu pušku od čelika i drveta, mladi vojnici počeli su obožavati M16. Lagana, futuristička, učinkovita i, što je najvažnije, sve više pouzdana. Na bojištima su je uspoređivali s automobilima. M14 je bila stari kamion, a M16 sportski auto novog doba. Do kraja 60-ih M16 je postala standard američke vojske, a vijest o njezinoj učinkovitosti brzo se proširila. Saveznici su tražili licence, kopije su se počele pojavljivati diljem svijeta, a puška koja je u početku bila ismijavana, sada je postala simbol američke tehnologije i moći. I što je najzanimljivije, unatoč izgubljenom ratu u Vijetnamu, M16 je preživjela. Dok su se generali mijenjali, a politika okretala, ta je puška ostala. Dokaz da tehnologija ponekad nadživi i svoje najveće poraze. Nakon što je M16 učvrstio svoj položaj u vojsci, priča je dobila neočekivani nastavak – civilnu revoluciju. Proizvođači su brzo shvatili da modularna arhitektura AR platforme otvara vrata beskrajnoj personalizaciji. Različite duljine cijevi, optike, rukohvati, prigušivači trzaja i specijalizirani dijelovi. Svaki je karabin mogao postati priča za sebe, od laganih lovačkih varijanti do brzih taktičkih setapa. Na tržištu su se pojavili novi proizvođači i stari igrači: Colt, Smith & Wesson, Ruger i mnoštvo manjih tvrtki koje su nudile build it yourself opcije. Time je AR-15 postao dostupan i civilima, sportašima, kolekcionarima i onima koji traže pouzdanu osnovu za natjecanja. U Europi i Hrvatskoj AR platforma nije odmah zauzela mjesto masovne popularnosti, ali tamo gdje se pojavila, brzo je našla svoj put u sportu. Na streljačkim poligonima AR-15 pokazuje svoje prednosti. Lagana zamjena komponenti, izvrsna ergonomija i preciznost pri brzim izmjenama ciljeva. Discipline poput praktičnog streljaštva i natjecanja u brzom gađanju počele su prihvaćati karabine temeljem AR platforme zbog njihove prilagodljivosti. U Hrvatskoj, entuzijasti i klubovi koji prate međunarodne trendove počeli su uvoziti i prilagođavati te platforme za natjecanja i trening. AR platforma se koristi u sportskim kalibrima i konfiguracijama koje zadovoljavaju lokalne propise. Od preciznih treninga na 100 metara do dinamičnih vježbi na poligonu. Za kraj ovog dijela, AR platforma je prestala biti samo vojni eksperiment. Postala je baza za zajednicu.
proizvođače, streljačke klubove i sportaše koji traže prilagodljivost i performans. I u Hrvatskoj, kako se kultura streljaštva razvija, AR-15 je tu, integriran u sportske discipline, ali uvijek pod okom sigurnosti i zakonske regulative.